Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi English in Mind second edition. Ini untuk yang kelas 8 kurikulum merdeka. Kita sudah sampai ke chapter 4. Ya, di unit 4 ini the title is Making Fans. Kemudian yang kita pelajari pada unit ini yang pertama yaitu past simple, regular and irregular verbs, questions, and short answer. Jadi yang kita pelajari di sini past simple dengan kata kerja regular dan irregular verbs. Kemudian yang kedua yaitu vocabulary, past time expressions, and also sports. Ya, selanjutnya read and listen. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Read and listen. How many sports do you know in English? What is your favorite sport? Jadi kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ini. How many sports do you know in English? Ada berapa sport yang kalian tahu dalam bahasa Inggris? Kemudian apa yang menjadi favorit kalian? Biasanya kalau cowok ya football, ya, seperti itu football atau badminton untuk cewek. Ya, kemudian read about two sportsmen at the World Championship in 1971. What nationalities? Jadi dari negara mana mereka ini? What was their sport? Apa olahraga yang mereka tekuni? Ya, sesuai di dalam bacaan ini. Ya. Oke, kalian diminta untuk membaca teks ini dan menjawab pertanyaan. Dari warga negara mana mereka ini? Kemudian apa sport apa yang mereka tekuni? Ya, judulnya The Ping Pong Friendship That Changed the World. Many years ago in 1971, the US table tennis. Nah, jadi jenis sportnya adalah table tennis. Team was at the World Championship in Japan. The team from the People's Republic of China was also there. This championship took place during the days of the Cold War, and so the American and Chinese players didn't even talk to each other. Jadi ini jelas ya, kepasangan mereka dari China. Glenn Cohen from the USA team, jadi yang kedua adalah Glenn Cohen dari US ya. Didn't like the situation. One day he saw a Chinese player and invited him to play. They played together for 15 minutes and Cohen missed the US bus back to the hotel. Then something surprising happened. One of the Chinese players waved to Cohen from the Chinese bus. He talked for a moment and then he got on the bus. But the Chinese player didn't talk to him. Suddenly, Zhuang Zedong, 3 times world champion, came up to Cohen. "What are you doing?" said the other Chinese player. "Don't talk to him, don't make trouble." Zedong gave Cohen a silk scarf. "I give you this to show the friendship of the Chinese people to the American people," he said through the translator. Cohen wanted to give something back, but he didn't have anything with him. Oke, jadi ini sebagian cerita ya. Dari cerita ini terjadi ya pada waktu World War ya, perang dunia atau perang dingin di sini ya, bukan perang dunia tapi perang dingin Amerika dan China. Oke, lanjut. Answer the questions. Why didn't the American and Chinese players talk to each other? Sudah dibahas di atasnya. Nah, ini ya. Oke. Ya. Jadi alasan mereka tidak saling berbicara itu karena ya took place di sini.
Ini terjadi ketika Cold War. So American Chinese people didn't talk to each other. Jadi terjadinya karena di situ karena tidak ngobrol, karena terjadi Cold War. Why did Koan get on the Chinese team bus? Nah, ini juga bisa kalian cari jawabannya di atas. Why didn't Koan give Zedong a present immediately? Why were there reporters at the hotel when the bus arrived? Jadi ini pertanyaan menggunakan why semua. Di sini why, ini juga why, and why. So the answer should be because. Okay, then lanjut. Grammar, past simple, regular, and irregular verbs. Look at the examples from the text on page 32. How are the verbs in 1 different from the verbs in 2? Nah, example from the text on the page 32. Ya, di sini ya. Di sini bisa dilihat. Jadi perbedaan kata kerja yang verb 2 itu yang mana? Saya akan tandai pakai number 2, yang 1 nanti pakai number 1. Okay. Many years ago, the Stelvio team was at the World Championship and the team from bla bla bla. Nah, ini mulai ya. Ini verb 2, saya tandai warna hijau. Oke, kemudian ini ada yang pakai verb 1. Yang pakai verb 1, this one. Talk. Oke. Ya. Like. Nah, kemudian lanjut. Ya, don't miss. Itu yang verb 2. Oke, seperti ini. Happened. Juga sama. Played. So. Nah, jadi seperti inilah. Jadi karena ini cerita lampau, kisah lampau, jadi menggunakan simple past tense. Seperti itu. Ya, example. They played for 15 minutes. Nah, played di sini, ini adalah kata kerja. Untuk kedua, he wanted to give something back. Ini juga sama. Untuk kedua, di mana bentuk pertamanya hanya play and want saja. Ini ditambah ed semua. Arrive juga sama. Asalnya dari arrive tanpa di. Kemudian, he got on the Chinese bus. Got ini asalnya get. Zedong gave him scarf. Gave itu jadi give. The US president went to China dari go. Nah, jadi saya akan tuliskan untuk ya. One. Arrive, kemudian get, give, and go. Jadi di sebelah kanan ini sudah saya tuliskan adalah bentuk verbannya. Play, played, jadi ya seperti ini. Nah, yang penambahannya itu hanya ada id di belakang seperti ini. Ini dia yang peraturan regular ya, yang regular verbs. Nah, yang regular verbs sebenarnya ini. Ya. Kemudian berarti yang get, give, and go itu merupakan irregular verb.
irregular verb yang di sini karena dia perubahannya tidak beraturan. Oke. Lanjut, put the verbs from the box in the past simple and write them in the list. Use the text on page 32 to help you. Nah ya, regular verb seperti ini. Dan kita melihat di teks ini tetap ya, kita lihat yang perubahannya dengan ed di belakang, berarti dia masuk ke tabel yang sini, change, seperti itu. Ya, misalnya ini change, kemudian ada played. Ya, saya contohkan. Played, kemudian untuk yang irregular kita bisa pakai K. Dan so on. Jadi seperti itu. Jadi yang regular semuanya menggunakan ed di belakang. Yang irregular tidak beraturan. Lanjut, complete the summary. Use the past simple form of the verbs. Nah, ini juga menggunakan be ya di sini. Kalau tadi verb yang kita bahas, sekarang be. Jika ada be juga. Nah, saya jelaskan lagi untuk penggunaan was di sini. Ya, was di sini dipakai untuk he, she, dan it saja. Selain itu berarti menggunakan were. Ya, there was a table tennis championship in Japan in 1971. An American and a Chinese player. Nah, ini kata-katanya play langsung bisa diubah menjadi verb kedua. Jadi semuanya menggunakan verb kedua. Ya, sama. Oke, tinggal dilihat di bacaan aslinya di sini mana yang menggunakan ed saja, yang regular, dan mana yang tidak beraturan. Ini ada give, ada be. Ya, be-nya itu maksudnya ini diisi oleh was atau were. Kalau was dipakai untuk he, she, it, kemudian were dipakai selain he, she, it. Oke, saya kira ini cukup mudah untuk dikerjakan. Kemudian lanjut past simple questions. Nah, sekarang kita lanjut ke question. Look at the examples and complete the table. Jadi semua pertanyaan dalam past simple itu diawali dengan did depannya. Nah, ini diawali dengan did. Did the Chinese players talk to Koan? No, they didn't. Did Koan and Zedong become friends? Yes, they did. Nah, semua subjek itu diawali dengan question word did untuk pertanyaannya. Jadi did seperti ini, dan short answer-nya yes, they did. No, they didn't. Seperti ini. Cukup simpel ya. Nah, dalam present simple ada dua, ada does dan do, tapi kalau di past simple itu hanya ada satu, yaitu did. Put the words in the correct order to make questions. Nah, lihat ya, semuanya di sini terdapat question word, question mark. Ya, oke, kelihatannya berarti diawali oleh did semua. Ini merupakan kalimat tanya. Next, work with the partner, ask and answer question from exercise 2E. Setelah jadi pertanyaan, di sini sudah disusun. Kemudian kalian melakukan tanya jawab dengan teman kalian, dengan partner kalian. Example, did you go out last night? No, I didn't. I stayed at home and watched TV. Jadi kalau misalnya jawabannya no, ya diberi penjelasan. Nah, ngapain? Sesuai dengan yang ditanyakan atau tidak. Seperti itu. Lanjut, vocabulary, past time expressions. When we talk about the past, we can use time expressions like this. Add another example to each list. Yeah, yesterday morning, yesterday afternoon, last night, last week, last April. Last month, misalnya.
Okay. An hour ago, 4 days ago, 2 days ago. Ya, seperti itu. Complete the sentences with your own information. 4 hours ago I was, nah sesuai dengan kondisi asli ya. Last night I went to bed. Yesterday evening I, blah blah blah, ya last Saturday, 8 years ago I was, my last holiday was. Ini bisa kalian buat kalimat sendiri. Dan lanjut, complete the sentences, use the time expression with ago. Oh ya, sebelumnya saya akan berikan contoh dulu di sini ya. 4 hours ago, I was at home. Nah, seperti itu, karena di sini ada was, jadi tidak menggunakan kata kerja. Ya. Complete the sentences, use time expression with ago. David is 15 now. He started school when he was 5. David started school. Nah, jadi dihitung ya. Sekarang itu dia berumur 15, dia mulai sekolah ketika berumur 5 tahun. Jadi David started school 10 years ago. Jadi tinggal 15 dikurangi 5, jadi 10 years ago. Yang lain juga sama, bisa dikurangi seperti itu. Atau misalnya hari, I met your cousin last Saturday. It's Wednesday today. Nah, last Saturday, jadi Saturday ketemu, kemudian Wednesday itu hari Rabu, berarti ya Selasa, Tuesday, Monday, and then Sunday and Saturday, berarti 4 days ago, seperti itu. Yang lain juga sama, 1, 2, 3, 4, 4 saja. Then speak word in a small groups, ask and answer the questions. Use ago in your answers. Yes, dan misalnya ini ya, when and start school. Jadi, when did you start school? 9 years ago. When did you arrive at school this morning? At 6:30 a.m. Now, when did you first meet your best friend? 1 year ago, dan lain sebagainya. Bisa langsung dijawab dengan menggunakan ago. Dan vocabulary ada sports di sini. Write the words under the pictures, then listen and check and repeat. Jadi sudah jelas ya dengan gambar ini. Jenis sportnya apa? Cycling, swimming, ya, and so on. Tinggal diisikan di bawah sesuai dengan kosakata yang sudah ada di atas. Okay, next. Work with a partner in a group. Answer the questions about the sports in exercise 6A. Which sports? 6A. Ya, mana yang ada team sport? Ya, are team sport? Use equipment with wheels, mana? Are water sports, itu mah apa? Are in the Winter Olympics, are popular in your country? Do you like watching? Ya. Team sports, mana? Equipment with wheel, berarti alat-alat yang menggunakan roda. Water sports, olahraga air. Ada olahraga dari Winter Olympics. Ya, Olimpiade musim dingin ya. Popular in your country, mana yang populer di negara kalian? Do you do, apakah kalian melakukannya? Do you like watching, apakah kalian suka melihatnya? Oke, lanjut. Look at the pictures of 4 people in a TV program with their names. Ada Nick, Dan, Mr. Stern, Mr. Winter. Look at the pictures from the story. Nah, ini ada CD-nya ya. Karena listen, saya belum menemukan untuk audionya. Jadi kita skip terlebih dahulu. Next, listen a song. Read the words of the song, put the phrases in the boxes into the correct spaces. A little smarter than I am, I've got them too. From your nice warm bed, we stick together. Kalian bisa mencari lagunya, ini judulnya You've Got
a friend and me, Randy Newman. Nah, ini ketika saya putarkan lagu seperti ini di video nanti akan kena copyright. Maka dari itu kalian bisa mencari sendiri untuk lagunya dan kemudian mengisi blank spaces di sini. Oke. Next, not a nice thing to say. Read and listen. Look at the photo story. Who is unhappy? Who is he happy with? Read and listen to find the answers. Ini ada ya dialog ya di sini. Saya bacakan satu. What have we got this morning, this afternoon? It's the cookery lesson. We are making cakes. What about making cakes for the party on Saturday? Nice one. Sounds good to me. Nah, mereka berarti senang ya. Dia happy. Lanjut. But don't let Peter make any cakes. Why not? Don't you remember the time at your place when you made pizza for us? It was horrible. It wasn't that bad. And you ate it. I remember. Nah, seperti itu. Ini contoh dialognya. Sudah saya bacakan dua. Kemudian complete the sentences with the names. Debbie, Pete, Jess, or Joe. Pete suggests making cakes for the party. Nah, itu disesuaikan. An awful pizza one time. Saya akan berikan contohnya lagi di sini ya. Ya, ini Debbie mengatakan, but don't let Pete make any cakes. Ya, berarti di sini Debbie. Ya, dan seterusnya bisa kalian lanjutkan. Next, everyday English, find expression 1 to 6 in the photo story. Who says them? What about? On the other hand, I didn't mean to. Never mind, I don't think so. To be honest. Nah, disesuaikan dengan di sini. Ungkapan ini diucapkan oleh siapa. Kemudian, read the dialogues. Use the expression exercise 11A to complete them. Nah, di sini ya. Ini dipakai untuk melengkapi dialog. Is Anna German? I don't think so. I think she's from Australia. Nah. Oke, yang bawah tinggal dilanjutkan menggunakan phrase yang sudah ada di sini. Ya. Untuk mengisi ini. Oke, discussion box. Pete is hard when Debbie makes a joke about his cooking. How would you react in the same situations? Nah, jadi Pete terluka ya ketika Debbie membuat candaan tentang masakannya. Dan bagaimana kalian menanggapi hal tersebut di situasi yang sama. Debbie was only joking. Debbie hanya bercanda. Discuss possible reasons why she was joking. Kemudian discuss possible reason, alasan yang mungkin mengapa dia bercanda seperti itu. Oke. Team Spirit ya. Team Spirit DVD episode 2. Who are the people in the photo? How does each of them feel and why do you think? Jess, Debbie, Joe, and Pete have agreed to meet. Suddenly Peter says he can't come. He doesn't give a reason. We're with the partner and write story to explain why they wanted to meet and what happened. Read out your stories, then watch episode 2 and find out what happened. Ini ya bisa dibaca. Ini sebenarnya sudah ada DVD-nya, tapi kita skip terlebih dahulu. Write do one of these activities. Nah, ini ada activities di sini. Kalian diminta untuk menuliskannya. Imagine you are Dan in the story on page 35. Write a diary entry for Dan about what happened. Or read Allison's email to her friend Julia. Answer the questions. Ini ada email ya. Jadi ada dua pilihan kegiatan. Yang pertama adalah membuat diary entry for Dan about what happened atau membalas email dari Allison. Bla ini cukup panjang untuk emailnya. Nah, kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Where did Allison go at the weekend? What did she do there?
What does she ask Julia to send her? Nah, ini jawabannya terdapat di bacaan semua. Nah, ini ya. Sudah terdapat di sini, tinggal dibaca saja. Jawabannya sudah urut. Okay. Next, how to be a detective. Ini ada orang membaca buku ya. How to be detective. Last but not least, more speaking. Alibi a game. Nah, ini kita bermain game di sini. Two students A and B invent a story about what they did last Saturday from 4 to 7 p.m. The other students cannot hear what they are saying. All the other students are detective. They ask A question, B cannot listen and take notes. When A doesn't know an answer, he or she has to invent one. Now the class asks B question about what they did and tries to find mistakes in the alibi. Class, where are you at 6 p.m.? We were at a football match. Who was with you? My friend Nick, who played Manchester United and Chelsea. Class, mistake, said Manchester United and Real Madrid. What happened? Nah, jadi seperti ini ya. Jadi saling bertanya. Belajar menjadi detektif dengan kondisi yang sudah disiapkan di sini. Kemudian selanjutnya, check your progress akan saya bahas di video tersendiri. Well, I think that's all for this discussion or explaining this material. I hope you understand more after watching my videos. Ya, terima kasih. And see you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.